آپ کی ملاقات کروائیں M.A. ماری میمن صاحبہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم مایا. Good morning. I'm Good morning to you too. Same here. Good morning. So good to see you. Good to see you too. Pleasure having you on board. Thank you. Always good to be in ARY Karachi. ARY Karachi. That rocks, doesn't it? ہم نے گلفشا کو روک لیا. ہم نے کہا بھائی گل آپ نہیں جائیں, ذرا کچھ گپے ہو جائیں. جو خواتین بیٹھتی ہیں تو پھر باتیں کیے بغیر جو ہے نا اٹھتی نہیں. اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. We have lots and lots of surprises for you. Yeah, I'm waiting. You're waiting and all set. Yeah, ہے نا, ماروی میمن فل تیار ہوئی ہوئی. ہم نے ان کو آج اتنے زیادہ سرپرائز دینے. اور جو ماروی کے لیے سرپرائز ہے, ماروی سوچ رہی ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں آپ لوگ کیا سرپرائز دینے والے ہیں مجھے. تو ماروی, what do you have in mind? I have in mind a blank canvas which you will fill hopefully in a nice way. آپ کا نام بڑا خوبصورت, شاعرانہ, رومانٹک, جد و جہد والا نام. جد جہد والا. Yes. ہے نا. Thanks to my father. انہوں نے چوز کیا. Brilliant. اس نام کا آپ کی پرسنالٹی پر کتنا اثر؟ Oh, big time. بہت بڑا اثر ہے بیکاز اس نام کی وجہ سے ساری سیاست ایک ڈائریکشن میں جاتی ہے. ڈاٹر آف دا سوئل, لوگوں میں سے, سو obviously لوگوں کی خدمت, اور اس کی جو پوری جد و جہد ہے کہ اس نے, ماروی نے جو ہے, اس کی پروننسیشن بھی ایکچولی MARVI نہیں ہے, وہ غلط ہے. یا ماروی, اینڈ اٹس ایکچولی سپوز ٹو بی MARUI, بٹ وہ کیونکہ اب ہر جگہ MARVI لکھا جاتا ہے اور کہنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں تو معلوم تھا, ہم نے بولا نہیں تھا, ہم انتظار کرے تھے اس موقع کا کہ ہم بولتے, ہم کہتے ماروی میمن. بٹ وہ مشکل ہوتا ہے نا, اس سندھی کے اس پہ زیادہ آتا ہے اور پھر باقیوں کو تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ کوئی بھی کہہ سکتا ہے, اس میں کوئی پروننسیشن کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. سو obviously اس کی جو جد و جہد ہے وہ to give away the riches for principled stands and to give away power. پاور ایک سائڈ پہ چھوڑ کے پرنسپل اسٹینڈ, تو ظاہری بات ہے پھر سیاست پہ تو افیکٹ ہونا ہی ہے نا اس کا. اور پھر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے, تو اسی انداز سے اس نام کو آگے لے کے جانا ہے. کتنی اہمیت تھی گھر میں اور کیا امپورٹنس تھی, اور اس امپورٹنس کا کتنا فائدہ اٹھایا گیا؟ امپورٹنس آف واٹ؟ گھر میں میری, ہاں, میں فرسٹ بورن ہوں. آئی ایم دی فرسٹ بورن, پہلی اولاد. دیکھیں ہم دو بہنیں اور ماشاءاللہ دونوں کو بڑا ایکولی ٹریٹ کیا گیا ہے. میری جو دادی ہیں وہ ہمیشہ ہم ان سے پوچھتے ہیں, دادی ماں آپ کو کون سی دونوں میں سے, مائی سسٹر از ملیحہ, اینڈ شی از ایبسلیوٹلی بریلینٹ ان ایوری وے, ویری رسپانسبل پرسن. تو وہ ملیحہ جا کے نا, اس کو ہم ملی کہتے ہیں پیار سے. ملی, ہاں ملی. سو ملی سے ہم, اب اس کا تو نک نیم پڑ گیا, تو ملی جا کے پوچھتی تھی دادی اماں سے کہ جی وہ آپ کو دونوں میں سے, سندھی میں obviously, کون سی زیادہ پسند ہے. تو شی یوزڈ ٹو سے کہ دونوں میرے لیے اکھن جیسے برابر, دونوں میری آنکھیں, اور مجھے دونوں ایکولی پسند ہیں. وہ تھوڑی شرارتی تھی, میں تھوڑی اتنی نہیں تھی. تو وہ کہتی تھی بتا دیا میں, ایک تو آپ کی آنکھ صحیح نہیں ہے, دوسری بہتر ہے, تو میں کون سی ہوں, ماروی کون سی ہے. سو یہ بس چھوٹی سی. بچپن میں کتنی فرینڈلی ہوتی تھی؟ ابھی تو آئی کین سی بیکاز I suppose I'm always outgoing and friendly in that sense, but also very reserved at times. وہ cancers کا ایک ہوتا ہے نا کہ وہ تھوڑا اپنا, دونوں اس کا ایسپیکٹ ہوتے ہیں. It's not like all halla gulla and you know just yeah. We have somebody online do we, right? کوئی رابعہ ہے ہمارے ساتھ. رابعہ, السلام علیکم. رابعہ السلام علیکم, کیسی ہے؟ رابعہ تو فون تے چھاپے کرے تو سب فون پہ گالا ہے. Oh brilliant. Where are you? Are you in Karachi? I'm at home. You're at home. Karachi. Excellent. Great. Thank you Rabia for so much. Rabia جو ہیں ماروی کی دوست ہیں بچپن کی. My oldest school friend. I look up to Rabia. Rabia used to come first. I used to come fifth. And I used to look up to her کہ یہ brilliant ہے. Thank you. And you can't stop saying that. No, it's true. I tell everyone یہ brilliant ہے. یہ ہمیشہ سے brilliant تھی. یہ first آتی تھی اور میں fifth آتی تھی. یہ ہماری set positions تھی. اور رابعہ کو کسی نے ماشاءاللہ بیٹ نہیں کیا تھا میرے خیال میں first پہ. مجھے بھی ہوپفلی نہیں, کبھی شاید سلپ ہو جاتا تھا ففتھ سے, لیکن رابعہ کو بیٹ کسی نے نہیں کیا. Really Rabia, is that true? But the show is about you, huh? Yes, it's about us. It's you know. بڑی پرانی بچپن کی جو یادیں ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو ہمیشہ زندگی میں بڑا فریش رکھتی ہیں دماغی طور پہ. جو یادیں اچھی ہوں. رابعہ آپ ہمارے ساتھ ہیں رائٹ؟ ہاں جی. جو بچپن کی دوست ہوتے ہیں نا, جو ان کی یادیں ہوتی ہیں, ساتھ کھانا, ساتھ رونا, ساتھ ہنسنا, ساتھ ایک دوسرے کے گھر جانا, ایک دوسرے کے برتھ ڈے پارٹیز. ہاں, برتھ ڈے پارٹیز. برتھ ڈے پارٹیز, یس, برتھ ڈے پارٹیز.
I swear. उस ज़माने की बर्थडे पार्टीज भी डिफरेंट होती थी. बर्थडे पार्टीज या किसी ऐसी पार्टी की कोई तस्वीर है हमारे पास, हम कुछ देख सकते हैं? What? हमारे पास एक तस्वीर भी है. You have pictures from birthday parties? No, it's not a birthday party. Oh my God. What is this? It's the school play we did. Oh my God. दोबारा दिखाएं. Let's see it. Oh, that's Rabia. Yes. And where am I? Where are you? Oh, there. I'm on the third. No, you're at first or near the mic. Yes, I'm near the mic. Oh no, I'm near the mic. Always near the mic. Always near the mic. But Rabia is in lead position. Did you see? वो बीच में center position में. हाँ दिखाएं राबिया को दोबारा दिखाएं. Rabia थोड़ी tall भी थी ना, और मैं छोटी थी. Rabia बड़ी थी और मैं छोटी सी थी. नहीं, मैं सेंटर पोजीशन में नहीं हूँ मैम, मैं पीछे हूँ. अच्छा तुम तीसरी यहाँ तो सेंटर में हो ना? सॉरी यार. अच्छा उसके साथ कौन है? Who's next to you? वो जो रेड में, you in the yellowish ना, gold and. No, that's not me. I am at the back. Remember this play we done जिसमें Mrs. Rashid ने करवाया था class 2 में. Oh wow. Class 2. Wow. Hi. Class 2 is like ancient. Class 2 से. Rabia की archiving of photographs is impressive. Wow, Rabia का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बचपन की तस्वीरें हमारे साथ शेयर की, और that's so sweet of you. Rabia कैसी दोस्त है ये लड़की, वैसे मुझे बताएं तो सही. बहुत मिलनसार है, बहुत अच्छी है. इतना ज़्यादा मिलते नहीं है, बट जब भी हम मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं. नहीं, मेरी भी कभी मारवी से, you don't mind I call you Marwi, right? Yeah, of course, you're going to call me Marwi. What else will you call me? मारवी को मैंने कई दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन बड़ा एक पॉजिटिव वाइब जो आती है ना एक इंसान से, कि आपको बड़ी एक अच्छी सी फील आती है, ज़रा प्लेजेंट सी. That's very true. है ना? कोई जो बात मैं इनके बारे में कहूँगी कि जब I think हम लोग क्लास 6 में थे या 5 में थे, तो ये चली गई थी. Her father had been posted out. अच्छा. लेकिन ये हमेशा हम लोग को वहाँ से पोस्ट कार्ड भेजते. Yeah. How Postcard. sweet. I was a postcard collector in my childhood days, क्योंकि हम जहाँ भी visit करते थे यूरोप में, या पापा was in Paris. हाँ. So फिर वहाँ से मैं postcards definitely, and माशाल्लाह we stayed in touch. रबिया के साथ ना through postcards we definitely stayed. वाला thank you so much. बहुत शुक्रिया राबिया. एक बहुत अच्छी सी बात, और एक सबसे वो बात कि बस ये लड़की तंग बहुत करती थी. कोई ऐसी बात सबसे ज़्यादा इसके अंदर हो और बर्दाश्त भी करते हो दोस्त जो है ना मोहब्बत में? पहले तो नहीं, अब यस. अब क्या है? बता दे क्या बात है? बस मैं इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं एग्री करती. जाहिर बात है, रबिया पीवीपी की और मैं पीएमएल की हूँ, लेकिन माशाल्लाह हमने अपनी पॉलिटिक्स को जो है सेपरेट रखा हुआ. जब मिलते हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन नहीं, I'm so grateful that you got Rabia online. Thank you, Rabia, for coming online. Pleasure. Thank you so much, Rabia. Thank you. God bless you. Wow, you went to my oldest friend first. Now let's see who's next. Yes, please. Just wait and watch. कोई बचपन का ऐसा वाक़या याद हो या कोई बात हो जो बहुत खूबसूरत थी बचपन की? सबसे बचपन तो होता ही खूबसूरत है ना. हाँ. मतलब difficult pinpoint कौन सा ऐसा एक वाक़या था, you know. I mean, to me what was special was, you know, जब कोई इशू होता था in teenage का ज़माना, जब you know you have plenty of questions, and so वो जो walks होते थे पापा के साथ to try and कि भाई इसकी reasoning यूं है, वो जो logical reasoning walks I call them, आज हम हर चीज़ की tagline दे रहे हैं, तो वो logical reasoning walks बड़े special होते थे. I think, you know, that's yeah. एक और बहुत प्यारी सी आवाज़ है इस वक्त हमारे साथ. आपको आवाज़ सुनवाते हैं, बात नहीं करते, उस आवाज़ को आपसे सुनवाते हैं. सुनवाइए ज़रा आवाज़. Dedicated to my mother, Mama. Oh my God! Oh, I'm gonna start. Oh my God, Mutsi! Oh my baby! Oh, that's so sweet. Wow. Oh. You got me really emotional now. Oh, that is so sweet. That is such a sweet surprise. Oof, that's Chotu. Yeah, that's Chotu. Oh, such a proud mother. I'm really proud. Wow. Sweet. God bless you. God bless you. Oh.
That was good music. That was brilliant music. वैसे सब माएँ अपने बच्चों के लिए कहती हैं आपको भी रोना आ रहा है. I know because I mean obviously. अच्छा and the thing is सब माएँ कहती हैं कि भाई ये जो हमारे बच्चे ना they like the best. तो भाई it's true. Murthy's music was truly the best, but I didn't realize he's capable of such brilliant stuff. देखा आपने? देखा? She said. And it was original. It wasn't a copy of any song, was it? It was original, straight from Sachin. Oh, so sweet. अच्छा, I knew he was under composing. I was traveling. मैं travel कर रही थी. मुझे पता था ये पीछे से कोई music बन रही है. मैंने कहा कि किसके लिए बन रही है? तो फिर कुछ कहा नहीं और मैंने कहा चलो मैं वापस आऊँगी इस्लामाबाद तो मुझे सुनाना. तो ये तो आपने मुझे आज सुबह ही सुना दिया. Oh, I'm grateful. बहुत सारी बातें करेंगे उस छोटे से स्टार के बारे में भी. हमारे साथ रहेगा इस वक्त के बाद. We'll be right back. Sweet. Thank you.